So, Masya Allah, no? Tulong-tulong mga kapatiran, Masya Allah. Dapat na ng kik. Ayun na ni Ugma ay mabat na, lalata na gid ay. Kira. Ayun na Ugma, inshallah. Yan. Salo-salo na tayo, Pau. Lagi Pau ba? Yan. Gabi-gabi kay ulam ni Sis Nurjan na, oh. Inshallah. Lik daw kuno ko diri ah. Si Wada jepudut, sister. Grabe, oy. Gute, mapiya ginawa ka? Ready ka sabot. Yan, alhamdulillah. Yan, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ikaw, assalamualaikum. Ikaw. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kani si Kulas ni ako interviewon. Pila ka sura imong na-memorize Kulas? Sura, pila ka sura? 14. 14. Kani ako pangutanon kani pila ka sura imong na-memorize? Wala ang memorize ani ba? Ani Pau, kumusta naman ka Pau? Dugay ang kani Pau. Assalamualaikum Pau. Waalaikumsalam. Gabi Pau. Oh. Yan na, parehas sama, no. Matambok ang ama, tambok po ng anak. Kami lang meow. Grabe yung pastor, oh, na anak. Pati. Ha? Kuya ka pare. Kuya gani. May naging mabasa ka din. Mana? Tingong palang daan mo Father Bob. Ayo, magwan-gwan. Sunod, ikaw na mga gusto. Wala pa kay kita ka ni Stad. Mabo niya, hangin ako na ustad. Bekit na, may ustad. Ayos sa grand. Okay, saya. Salam pulis at Advocacy Group President, no? Brother Racy Morellion. Kaon naman lagi, bro. Kaon na, bro. Video pa ko, ani. Bro, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ay, ikaw na ta.